everyone. So nakabalik jud taon ko og jogging rong adlaw. Today is Sunday. Bila ka weekends pod nga wa ko ka jogging. Karon nakabalik. So first, bago pa rin akong sugod, first tuyok. Wa gyapon. Ang ruta mo gyapon. I'll try my best nga maka 5 or more than 5 akong tuyok ron. Hello guys, hapit ako mahuman sa ako ang first round slow jog non-stop. Si Zed igo na lang ko niyang gisugat diri. Slow jog lang ha, kumitan lagi hinay lang pero dali maluya. Nag slow jog ko first round ako, and then second round combination of walking and jogging. Walking the fast, jogging the fast. Ako fast. Okay. Hapit na ko sa kuan kon. Mana sa first round, karon second. Tuyok na rin ako guys. And mana ko sa kuang non-stop slow jog. As in start dito skina, tuyok dito, balik, and then karon mag brisk walking na ko combination with jogging para magawas ng singot. First tuyok pa lang na ako, gawas ng singot. Ikapoy na patso. Walk fast then. Ito kayo sunset. Shortcut lang ha. So guys, ikaupat na akong tuyok. Hanak. Guys, hapon na, ikalima rin ako nga tuyok. Nag-start ko ganihay 5:15 and karon kay 5:55 na. Akong pa rin kamutan nga mahuman ko or siguro mga 7 ka tuyok na. Guys, ikaunom na akong tuyok. Tuyok na ko. Nagkaon. Ano na? Airplane? Care ka? Guys, look at my face. Tanawang singot. Mutuyok pa kong last one para 7. Akong partner, sige nagkaon. Last one pa ko para matagbaw yun. Sayang kaayo. Ako ka jogging gahapon o previous weekends. Ngayon tubig ni. Guys, ikapito na rin akong tuyok. So equivalent to 7 kilometers. Pero walking na lang ako pa-cool down ba. Ay, nakabawi gid taon. Wanang kamo ayaw mo kalimot pasingot ninyo. Labi na og dako na inyong edad, pasingot gyud. Because you're not getting any younger anymore. Labi na gyud og dili na healthy inyohang kuan, inyohang food intake. So that's it for now guys. Ako lang ni humanon og tuyok para ma kumpleto gyud ang 7 kilometers.
That's it for now, guys. Bye.